ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है। अब यह नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापिस घर जाना है। तुम्हें वापिस घर जाना है। इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न, दान का महत्व कब है? दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान उत्तर, दान का महत्व तब है, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ममत्व मिटा दो। उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो। ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तो आज के बाबा बोलছেন, দান দিলাম মানা দিয়ে ভুলে গেলাম, তাই না? যদি সে জিনিস বারবার আমার সংকল্প টানে, কি হলো যেটা দান করলাম, কেমনভাবে ইউজ হলো, কোথায় গেল, যদি বারবার সংকল্প চলল তাহলে সেটা দান নয়। দিলাম মানে ভুলে গেলাম। তো বাবা বারবার বলে না, নিজেকে সমর্পণ করো বাবার কাছে। তো নিজেকে দান দাও। তো নিজের সব কিছুকে বাবার অর্পণ করো। তো কি হলো? দান দিয়ে দিলাম। তো দান দিয়ে দিলাম যখন বাবাকে, তো আমার মোহ থাকবে কেন, তাই না? তো বাবা বলছেন মমত্ব মিটা দো, যে মালিক হলো বাবা, সব কিছু বাবাকে দান করেছি, তাই না? আর যেটা দান করা হয় সে আর আমার থাকে না, সেটা বাবার হয়ে যায়। তো যখন বাবার হয়ে যাবে তো সেটা আবার আমার করে আমার সংকল্প চলবে না। তাই জন্যে বাবা আজকে বলছেন ট্রাস্টি হয়ে সম্ভালো, কেননা মন থেকে তো সব বাবাকে দান করেছি। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट, धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आना चाहिए,
তাই না? বাবা বলছেন বাচ্চাদের মনে আছে তো কি লক্ষ্য নিয়ে আমরা এখানে পড়াশোনা করছি, তাই না? তো বাবা বলছেন এখানে বসে বাইরের ঘর ঘাট ধান্দা ধরি মনে পড়ছে না তো? পাক্কা বাবার याद আর বর্ষা याद আছে। बस अपना घर ही याद आना है, अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है, यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। তাই না? বাবা কালকেও বলছিল সব আগুন ধরে যাবে, তাই না? এখন তো একজন আগুনে জ্বলছে দেখতে পারি না, আর তখন কি হবে? চারিদিকে সবাই জ্বলছে পুড়ছে, তাই না? তখন কেমন স্থিতি থাকবে? जो कुछ इन आँखों से देखते हो मित्र संबंधी आदि यह सब खत्म हो जाना है, তাই না? ভাবো নিজের প্রিয়জন, নিজের ঘরের লোক, তাদেরকে যদি ঘরকেই আগুন লাগিয়ে কেউ চলে গেল, কি স্থিতি হবে, তাই না? এবার কে বলতে পারবে কার সঙ্গে কি ঘটনা সেই বিনাশের সময় হবে, তাই না? আর বিশেষ করে ভারতে তো সিভিল ওয়ার আছে না, এখানে তো মিসাইল পড়বে না, তো এখানে এই সব কাণ্ড বেশি হবে। কাউকে আগুন ধরিয়ে দিল, কার হাত পা গলা কেটে দিল, তাই না? সব কাটা ছিঁড়া হয়ে পড়ে থাকলো, তাই না? চারিদিকে যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা থাকবে। তো বাবা বলছেন जो कुछ इन आँखों से देखते हो मित्र संबंधी आदि यह सब खत्म हो जाना है, यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं, बच्चों अब वापिस अपने घर चलना है। तो शिव बाबा निजेर आत्मा बाच्चागुलोके बोझाচ্ছেন যে बच्चों अब वापिस घर चलना है, नाटक पूरा होता है, यह है 5000 बरस का चक्र, दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 बरस लगते हैं, जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी, यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद कमा बैठते हैं, भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना, कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा, बिगर कोई आश अनासक्त हो कोई करे ऐसा होता नहीं है, তাই না? কেউ হয়তো ঘর বাড়ি দিয়ে দিল, কেউ ধর্মশালা বানিয়ে দিল, হসপিটাল বানিয়ে দিল, কিন্তু বাবা বলছেন বুদ্ধি তুলতে পারে না সেখান থেকে, বুদ্ধি ফেসে থাকে। তো বাবা বলছেন তাহলে সে দানের মহত্ব থাকে না। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है, তুমি চাও বা না চাও দানের ফল তুমি অবশ্য পাবে, কিন্তু যদি সংকল্প চলে তাহলে কি হবে? সে महत्व कम হয়ে যাবে। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया तो बुद्धि में यह रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा, अगर ममत्व गया मेरी यह चीज़ है ऐसा समझा तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा, दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते, इसीलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए, তাই না? তো আজকে বাবা ট্রাস্টি হবার কলা শেখাচ্ছেন, তাই না? শুধু মুখে বললাম সব বাবার আছে আমি ট্রাস্টি আছি, তাহলে সেই রকম না। আমার মমত্ব যদি যাচ্ছে, মোহ যাচ্ছে, তাহলে আমি সচ্চা দিল থেকে বাবার কাছে অর্পণ করিনি, তাই না? तो कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए, कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया, परंतु वो है अल्पकाल एक जन्म की बात, अभी तो तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है तो दैवी गुण धारण करना है, তাই না? দান পুণ্য করলে এক জন্ম রাজা হয়, এটা দুনিয়াতে নিয়ম, কিন্তু বাবা বলছেন এখন তোমাদেরকে শতযুগের রাজ পরিবারে আসতে হবে। তো শতযুগের রাজ পরিবারে আসতে গেলে শুধু দান পুণ্য করলে হবে না, সঙ্গে কি চাই? দৈবী গুণও দরকার,
तो बाबा कहते, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, तो दैवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे यह रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। তাই না? বাবা বারবার আজকে বোঝাচ্ছেন বাবার কাছে সমর্পণ করেছি মানা মোহ ছেড়ে দিলাম, তাই না? বাবার কাছে দিয়ে দিয়েছি আমি ट्रस्टी केयरटेकर। तो यह बाप मकान आदि बनाते हैं, यह तो टेम्पररी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, তাই না? এত বড় যে ঘর বাড়ি হচ্ছে, বাবার বাড়ি হচ্ছে, বাবা বলছেন টেম্পোরারি আছে, কদিনের জন্য, তাই না? লাস্টের সময়ে অনেক বাবার বাচ্চা আসবে, তাদের জন্য ভক্ত আত্মারা আসবে, তাদের জন্য লাস্টে আশ্রয়ীরা আসবে বিনাশকালে, তাদের জন্য। তারপরে এই বিল্ডিংয়ের আর কোনো কাজ নেই, তাই না? তো কদিনের জন্য। তো বাবা বলছেন নেহি তো ইতনে সব বাচ্চে কাহা রহেঙ্গে, তাই না? মাউন্ট আবুতেও এত ঘর বাড়ি, কী হবে সব? যদিও বা সবচেয়ে লাস্টে মাউন্ট আবু নিচে নামবে, সমুদ্রে ডুববে, কিন্তু ডুববে তো বটেই, তাই না? तो बाबा बोलছেন देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वो है, वो इनके द्वारा यह कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, বন্ধ করে দে, ঠান্ডা লাগছে। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता, उनका ममत्व किस में होगा। अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है, তাই না? বাবা বলছেন আমরা কি জানি, আমরা তো আরামে বসে আছি, কোথায় কোন দিকে কি ব্যাপার চলছে, কোথায় কোন ঝড় উঠবে কে বলতে পারবে, তাই না? তো বাবা বলছেন अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी, अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को ख़त्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, তাই না? বাবা চান্স দিয়েছেন ভাগ্য তৈরি করে নেবার, তাই না? অনেক গল্প আছে না দুনিয়াতে যে বাবা মৃত্যুর আগে একটু বলতে, আমি আমার পুণ্য জমা করে নিতাম, তারপরে তুমি নিতে, অচানকভাবে চলে আসছো, মৃত্যু হয়, এ তো ঠিক কথা না। তো বাবা এখন ভরপুর আগে টাইম দিয়ে বলছে যা তোমার ভাগ্য বানানো বানিয়ে নাও, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई न कोई खा जाएगा। बाबा बोले ना क्यों ना क्यों খেয়ে নেবে, माना बाबा बोले ना किसी की धूल में जाए माने भूकंपे माटीते चले जाबे, किसी की आग लगे, किसी की चोर लूटे और किसी की राजा खाए, তাই না? এমন ক্রাইসিস আসবে দুনিয়াতে যে সরকার বলবে আর ব্যাংকের টাকা বেরোবে না, কেউ আর পাবে না, তাই না? দেশ দেওয়ালিয়া হয়ে গেছে, তাই না? তো তারপরে কি করবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसी को कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा। সুনামির সময়ে প্রত্যক্ষ দেখেছি না, সোনার আংটি দেবে পুলিশওয়ালারা, আর্মিওয়ালারা সব উদ্ধার করার জন্যে যারা পৌঁছেছে, সোনার আংটি দিলেও দোকানদার জিনিস দিচ্ছে না, তাই না? সোনার আংটিরও ভ্যালু নেই তখন, কেননা সেও ভাবছে যেই কটা আছে আমার পরিবার খাবে, আমি কেন দেব। কখন সুনামি থেকে চারিদিকে গাছপালা ভেঙে পড়ে আছে, পশু ছাগল মানুষ সব গাছে টাঙানো ঝুলছে মরা হয়ে, কেমন বিভীষিকা, রাস্তাঘাট এদিক ওদিক পড়ে আছে, কে ভাববে কখন ঠিক হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন सब रह जाएगा, आज अच्छा है कल दिवाला निकाल देते, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है, कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बैठे रिटर्न करते हैं।
तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो। जानते हो, श्रीमत पर हम उच्च पद पाते हैं जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है ना। तो बाबार सेंटर, बाबार गीता पाठशाला খোলার জন্যে যে মদত দেয়, তাই না, সে মদত বিশাল বড় মদত হয়, তার বিনিময়ে রিটার্ন অনেক বিশাল হয়। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं। वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवाज, साहूकारों की तकदीर में ही यह बातें नहीं, তাই না। বাবা আগেও মুরলি চালিয়েছে, তোমার কাছেও অনেক নেই, তুমি টাকা দেবে না, কৌড়ি তো দাও, পয়সা তো ফেলো, তাই না। কেননা ভাগ্য জমা করার অধিকার সবাই আছে, গরিব বাচ্চারও আছে। इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। वो है सतयुग सतो प्रधान, यह है कलियुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, बाकी 84 लाख योनियाँ तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे? यह पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। क्या अब वापिस जाना है? अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। 40-50 हजार वर्ष है नहीं, তাই না। আগে তো সব সনাতন ধর্মের সন্ন্যাসীরা বলতো আরও 40,000 বাকি কলিযুগ। এখন তারাই নিজের ডায়লগ চেঞ্জ করে দিয়েছে, বলছে 40,000 বছর বাকি আছে, কিন্তু পাপের ঘোড়া এত ভরে গেছে যে আর সময় নেই, তাই না। তারাও রিয়েলাইজ করছে যে দুনিয়াতে পাপের ঘোড়া অতীতে ভরে গেছে। बाबा बोलचन मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। यह बातें कोई सन्यासी आदि थोड़े बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापिस जाना है। बार बार शिव बाबा आत्मा বাচ্চাগুলোকে মনে করাচ্ছেন যে সময়ে হয়ে গেছে, বেশি সময় হাতে নেই, আমাদেরকে বাড়ি ফিরতে হবে। जितना हो सके अपना बैग बैगेज ट्रांसफर कर दो, তাই না। যতটা সম্ভব গুছিয়ে নাও ব্যাগ ব্যাগেজ, যে কী করবে। আর আগে থেকেও বাবা সিস্টেম রেখেছে, যেটা বাবার কাছে অর্পণ করবে সেটা তোমার পৌঁছানোর আগে থেকে চলে যাবে, তোমার পদ তৈরি হয়ে যাবে, बैग बैगेज आगे থেকে ट्रांसफ़र হয়ে যাবে। बाबा यह सब लो, हम सतयुग में 21 जन्म लिए पा लेंगे। यह बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओ निकालते हैं, बाबा एक आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली न जाए। अभी भगवान सम्मुख आए यह किसी को पता नहीं। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं, তাই না। বাবা বলছেন শুধু দান পুণ্য করলে বাবা যে রিটার্নটা দেবে, কোথায় দেবে? শতযুগে তুমি যাবে তবে তো বাবা রিটার্নটা ভালো করে দেবে। তো বাবা বলছেন তৈরি হতে হবে, যোগ্যতা চাই সত্যযুগে যাবার, তবে তো ফল ওইখানে বাবা দিতে পারবে। পবিত্র बनते नहीं, বাপ से प्रीत रखते नहीं, তো কী করতে হবে? দান পুণ্য করার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতাও চাই, আবার ওর সঙ্গে অন্তমতি সগতি চাই। তাই জন্যে বাবার প্রতি প্রীতও চাই।
बाबार प्रति भालोबासाओ चाय। बाप ने समझाया है, यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव हैं जो मुसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लेन अनुसार, इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। बोले ना पांडव कौरव और যাদব, যাদব কুলের বিনাশ হলো কীভাবে, পেট থেকে মুসল বের করলো, সেখানে বংশ শেষ হয়ে গেল। তো পেট মানা বুদ্ধিরূপী পেট থেকে মিসাইল বের করলো আর নিজেদের বংশকে নিজে সমাপ্ত করে দিল, যাদব মানে বিদেশি। আর ভারতে কি হলো, পাণ্ডব আর কৌরব, তাই না? অ্যাকচুয়ালি পাণ্ডব তো প্রীত বুদ্ধি, তারা তো কারোর সঙ্গে লড়াই করবে না। আর হলো কৌরব, কৌরব হলো বিপরীত বুদ্ধি। এবার ওরা কি করলো, নিজেদের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं, प्रेरणा माना विचार, बाकी ऐसे थोड़े ही बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं, बाप समझाते हैं। यह भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। ব্রহ্মা বাবার কথা বাবা বলছেন, কি নামি গ্রামী ব্যবসায়ী ছিল, দান পুণ্য করতো, কত সবাই রাজা মহারাজা, ভিক্টোরিয়া মহারানীরও সে গয়না বানিয়েছে, মুকুট বানিয়েছে, তাই না? তো কত নাম ছিল ইংরেজদের কাছেও, আবার রাজা মহারাজাদের কাছেও। আর বাবা প্রবেশ করলো, আর বেচারার অবস্থা দেখো, গালি খেয়ে খেয়ে, কত কোর্ট কেস, কত গালি, তাই না? बाबा बोलचेन, शिव बाबा को जानते नहीं, न उनको गाली दे सकते हैं, गाली यह खाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खायो। यह भी कहते हैं, काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जादूगर वो है, मैं थोड़े हूँ, मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं, हमने कोई को भगाया क्या? ব্রহ্মা বাবা বলছে, আমি কাউকে ডাকিনি আমার কাছে, শিব বাবা ডেকেছে, কিন্তু তার কথা আর শুনে কে, তাই না? সবাই বলছে এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, জাদু করেছে, এই করেছে, তাই না? তো কত গালি শুনতে হলো। किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ, हम तो वहाँ थे, यह आपे ही भाग आए, मुफ्त में दोष डाल दिया, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी हैं, बाप समझाते हैं, यह फिर होगा, তাই না? কিন্তু ব্রহ্মা বাবা আবারও নিমিত্ত হবে, আবার গালি খাবে, আবার সংস্থা স্থাপনা করবে, তাই না? যা হয়েছে সে তো আবারও হবে, রিপিট হবে। यह है सारी ज्ञान की बात, कोई मनुष्य यह थोड़े कर सकता है, सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं, कोई कुछ कर न सके, তাই না? তখন তো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলতো না, ইংরেজরা ছিল। এবার সেই সময়ে ওরা তো চারিদিকে পুরো ভালো করে খবরাখবর নিয়ে রাখতো। এখনও বিদেশে নিয়ম আছে, কারোর বাড়ির বাইরে 4টে জুতো হবে না, 4টে জুতো পাওয়া যাবে না, না হলে পুলিশ চেকিং চলে আসবে যে কি গল্প হচ্ছে, কি কি এখানে চলছে মিটিং, তাই না? তো ভাবো, বাইরের গেস্ট 2 থেকে 3, 4 নয়। তো সেই রকম সরকারের সময়ে এত মাতা কন্যাগুলো এসে সংস্থা স্থাপনা হলো, বাবা বলছেন কিন্তু গভর্নমেন্ট আটকাতে পারলো না, এটা অত সস্তা কথা নয়। আমরাই অনুভব করেছি। সে নাই 2006 সালে পরিবর্তন হলো না গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে, মনে হয় 2006 সালেই, 11তে 2006 থেকে শুরু হলো সিঙ্গুর প্রবলেম, তাই না? তো সেই পর্যন্ত যেখানে যেখানে সেন্টার হতো, গীতা পাঠশালা হতো, কি ধমকি, উল্টো লটকে দিয়ে কাপড় খুলে আগুন জ্বালিয়ে দেব, এই করব সেই করব, কত ধমকি, তাই না? কোথায় যদি শিবির করা হবে, তাহলে লোক পৌঁছে যেত, বলতো কি চলছে এখানে, কি পার্টি মিটিং চলছে, বন্ধ করো সব। সেবা হতো না, 2006 অবধি খুব মুশকিল সেবা হতো, তাই না? শ্যামনগরে কত ভাই বোন ছিল, 20টা মাত্র,
কেন? সম্ভবই না, যে আসলো তার ট্রান্সফার হয়ে গেল। তো চাকরিজীবী লোক তো আসতেই পারবে না, তাই না? খুব অসুবিধা। বুড়ো বুড়ি নিয়ে, বয়স্ক নিয়ে সেইভাবে 20 জন মতন আসতো, তাই না? তারপরে ধীরে ধীরে সেবা বেড়েছে। তো যখন এখনই এই অবস্থা, তাহলে ভাবুন যখন বাবার সময় ছিল তখন কেমন সবাই তাগিদা করতে আসতো, কেমন ডিস্টার্ব করতে আসতো। আর হয়েও ছিল, কত পিকেটিং হয়েছিল, মিছিল হয়েছিল, কত কিছু হয়েছিল, আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল বলে না, ওই কৃষ্ণের পাণ্ডবের গল্প আছে না, যে ওই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তো ব্রহ্মা বাবারও ঘর বাড়ি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই না? তো সেই রকম কত কিছু বাধা পড়েছে তখন। তো বাবা বলছেন কই কুছ কর না সকে, কিন্তু এত বাধা ঢেলেও আজ পর্যন্ত ভগবানের সংস্থা না, তো ডুববে কি করে? कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भल इनको समझा कर ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी, তাই না? সব দাদিদের, সব বাড়ির লোক আসতো কমপ্লেন নিয়ে। তো ব্রহ্মা বাবা বলতো একে বুঝিয়ে নিয়ে যাও না, বাড়িতে নিয়ে যাও, আমার লাগবে না। কিন্তু দাদিরা তো যাবে না, তাদের তো নেশা হয়েছে, তাই না? তো বাবা তো বলতো নিয়ে যাও, পারলে বুঝিয়ে নিয়ে যাও, ঝামেলা যেন না হোক, তাই না? बाप की ताकत थी ना, नथिंग न्यू, यह फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है, यह सब द्रौपदियाँ और दुशासन हैं, एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में यह गपोड़े किसने लिखे? बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में पाठ है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं, बिल्कुल देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है, তাই না? বাবা বলছেন বেশিরভাগ চারিদিকে মানুষের দেহ অভিমানেরই লড়াই চলছে। বাবা বলছেন বাবার বাচ্চারাও দেহ অভিমানে থাকে কত পার্সেন্ট, আর দেহি অভিমানী থাকে কত পার্সেন্ট, তাই না? যেদিন 100% দেহি অভিমানী হব সেদিন কর্মাতীত হয়ে গেলাম, সেদিন সম্পূর্ণ হলাম। তো বাবা বলছেন রাবণ ने बिल्कुल उल्टा बना दिया। अब बाप उल्टा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, यह देह बाजा है बजाने लिए। তো দেহি অভিমানী বাবা কাকে বলবে? যার বুদ্ধিতে থাকবে যে আমি আত্মা, আমি দেহ নই, এই দেহ আমি রোল প্লে করার জন্যে ধারণ করেছি, রোল কমপ্লিট হবে, এই দেহ বদলে যাবে, আর আমি আত্মা অন্য জায়গা ট্রান্সফার হয়ে যাব আবার সেখানে রোল প্লে করার জন্য। তো यह স্মৃতি भी रहती तो दैवी गुण भी आते जाते। বাবা বলছেন প্রথম হলো দেহ অভিমান, দেহ অভিমান আসলো তো সব আসুরি গুণ পরপর আসলো, আর প্রথম আসলো দেহি অভিমানী, তো দেহি অভিমানী আসলে পরপর আসলো দৈবী গুণ, তাই না? তো চাবি যে আমি কাকে আহ্বান করব, আসুরি গুণ না দৈবী গুণ, देह अभिमान न देही अभिमान। तो तुम किसी को दुख भी नहीं दे सकते। भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 बरस की बात है। अगर कोई लाखों बरस कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ तब बाप फिर से आया। अब बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आशा है वो रह जाएगी, मरना तो है जरूर, তাই না? বাবা বলছেন যদি কোনো আশা বাকি থাকে আর দেহ রেখে দিলাম তাহলে কি গতি হবে? তাই জন্যে বাবা বলছেন আগে থেকে বলছি মরতে হবে, তো সব কিছু নিজেকে ব্যাগেজ গুটিয়ে নাও, তাই না? লাস্টের সময় যেন কোনো কথা বাকি না থাকে মনে, তাই না? यह वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे, তাই না?
একমাত্র এই জন্মে, এমনি তো কোনো জন্মেই আমরা খালি হাতে যাই না, কিছু না কিছু হিসাব কিতাব তো সঙ্গেই যায়, কর্মের হিসাব তো সঙ্গেই যায়, তাই না? আর এইবারে ঈশ্বরীয় ব্যাংকের জমা খাতা সঙ্গে যাবে। বাবা বলছেন যদি জমা করে থাকবে তবে, না হলে খালি হাতে যেতে হবে। सारी दुनिया हाथ खाली जाना है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, তাই না? যদি সত্যিকারে বাবার সেবা করেছি তো লাস্টের সময়ে মনে সংকল্প কি থাকবে, আমি আমার যথেষ্ট সেবা করেছি, আমি তৃপ্ত। তো সেই তৃপ্তি নিয়ে দেহ রাখবো, জীবনের সন্তুষ্টতা নিয়ে দেহ রাখবো, যে জীবন আমার সফল হয়েছে, তাই না? কিন্তু লাস্টের সময়ে যদি কোনো রকমের কোনো কিছু হারানোর, তাই না, অনেক ব্যাংক ব্যালেন্স রেখেছিলাম, অনেক ঘর বাড়ি ছিল, সগা সম্বন্ধী ছিল, তাদের উপরে অত্যাচার হয়েছে, কেউ কেড়ে নিয়েছে, এই সব দুঃখ নিয়ে যদি দেহ রাখি তাহলে খালি হাতে গেলাম না, সব হারিয়েই তো গেলাম, নিয়ে তো গেলাম না। কিন্তু যে সেবা করে একদম মন প্রাণ খুলে জীবনকে খুশি হয়ে যাবে, তার স্থিতি কেমন থাকবে? আর যে সব কিছু জবরদস্তি তার থেকে সময় পরিস্থিতি কেড়ে নিয়েছে আর সেই অবস্থায় সে দেহ রাখবে, তার স্থিতি কেমন থাকবে, তাই না? ওই জন্যে তো বাবা বলে মোহ বের করো, কখন কি ঘটনা ঘটবে কেউ বলতে পারে না। तो इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अपने अपने हैं, कितने सारे फीचर्स हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है, वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, তাই না? আজকে বাবা বারবার বলছেন দেহি অভিমানী স্থিতি, আত্মিক স্থিতি, তবে দৈবী গুণ আসবে। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं, हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष नहीं पा सकते, তাই না? অ্যাকচুয়ালি মোক্ষ আমরাই চাই না। খারাপ চলছে তো ভাল লাগছে না জীবনটা, আর ভালো চলছে তো থাক না কিছুদিন, তাই না? তো বাবা বলছেন মোক্ষ অ্যাকচুয়ালি আমরাই চাই না, তাই না? একটা বাচ্চাকে পুতুল দেওয়া হয়েছে, ভেঙে গেল, কান্না শুরু, আর খেলবো না, আবার পুতুল ট্রান্সফার করে দাও, অন্য একটা দিয়ে দাও, তো আবার খেলা শুরু। তখন বলবে ভালো পুতুল পেলে যে খেলবো না, আবার খেলা শুরু, তাই না? এই তো জীবন। तो बाबा बोलचन फ्री ट्राई करना भी फालतू है। बाप कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, यह हो नहीं सकता, তাই না? যেটা আমার রোল আছে প্রত্যেক কল্পে আমাকেই প্লে করতে হবে, এই রোল কেউ নিতে পারবে না, তাই না? বড় ওয়ান্ডারফুল, কেউ ট্রান্সফারও হয়ে যাবেন। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता, सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमन करना है, एक घड़ी आधी घड़ी यह याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। बाबा बोलছেন आधा घड़ी एक घड़ी याद करो, তারপরে धीरे 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 याद बढ़ाते থাকো। 8 घंटा भल स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। बाबा बोलছেন সেবার জন্য টাইম বের করো, तुम अपनी सर्विस करते हो, यह है मुख्य बात, याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो, ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने यह समझाया है कैसे यह चक्र फिरता है, उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना। বাবা বলছেন লৌকিকেও ইনকাম করার জন্যে 8-10 ঘন্টা টাইম তো দিচ্ছ, তো বাবা বলছে কিছু সময় বাবার ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্টেরও কমাইয়ের জন্যে বের করো। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती। ব্যবসায়ী দোকানে বসে আছে আর কাস্টমার খালি হচ্ছে না, যতক্ষণ বাড়ি যাবে সে রাত 12টা হোক 1টা হোক বসেই থাকবে। तो उबासी दी तो समझा जाता है कि यह थका हुआ है, बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी, सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है,
जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं उनकी उन्नति सदा होती रहती है তাই না কোন বাচ্চারা সব সময় উন্নতি করতে থাকবে যারা অন্যের কথা ভাবে না যারা শুধু নিজের উন্নতির দিকে নিজের দিকে তাকায় অন্যের দিকে তাকানোর জন্যে এই জন্মে বাবা বারণ করেছে আমি শুধু আমারটা দেখব আর সবার জন্য শুভ সংকল্প থাকবে ওরাও উন্নতি করুক কিন্তু আমি বাঁচতে যাব না দেখতে যাব না যে করলো কি করলো না হলো কি হলো না বললো কি বললো তাই না অত না বাঁচতে যাব না আমি কি করব নিজেরটা দেখব যে আমি কতটা ঠিকঠাক হয়েছি तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है বাবা বলছেন যত টাইম অন্যের জন্য ভাবছো অতটা নিজের জন্য ভেবে নাও তো তুমি এমনিই উন্নতি করে যাবে हियर नो इविल सी नो इविल कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो তাই না কত ভ্যারাইটি মানুষ দুনিয়া কত ভ্যারাইটি টোনে কথা বলে কত ভ্যারাইটি ভাষা তাদের তাই না স্থান কাল পাত্র তো বিবেচনা করা দূরের কথা এমন এমন শব্দ বলে তীরের মতন হৃদয়ে লাগবে তাই না বাবা বলছেন সব যদি তীর খেতে শুরু করি তাহলে হৃদয় ছলনি হয়ে যাবে তার থেকে কি করো বাবা ঢাল দিয়েছে ঢাল তো ড্রামার ঢালকে ইউজ করো ঠিক আছে ড্রামাতে ওর এইরকম পার্ট আছে কিচ্ছু করার নেই যেদিন ওর সদ্বুদ্ধি জাগ্রত হবে তাকে আশীর্বাদ করো যে ভগবান একে সদ্বুদ্ধি দাও যাতে ও বুঝতে পারে যে ও কী বলছে কী করছে তাই না বাকি বাবা তো গত রবিবারের মুরলিতে বলেই দিয়েছে দুঃখ নেব না তাই না দুঃখ দেব না তো দুঃখ নেব না কেউ অভিশাপ দিয়ে দিল তো আমি নেব না যদি অভিশাপ অ্যাকসেপ্ট করে নিই তাহলে আমার ভিতরটা নোংরা হয়ে গেল তাই না সারাক্ষণ শুধু মাথায় ওই গাড়বে আমাকে এটা বললো আমাকে এটা বললো তো আমার ভিতরটাও নোংরা হয়ে গেল তো নোংরা হৃদয় ভগবান অ্যাকসেপ্ট করবে না তাই না তাই জন্যে কেউ অভিশাপ দিক ইনসাল্ট করুক আমাকে হৃদয়ে নিতে হবে না তাই না তারটা তার কাছেই থাকুক আমি গ্রহণ করছি না বললেই হলো তাই না তো বাবা বলছেন হিয়ার নো ইভিল সি নো ইভিল এ তো ইভিল কথাবার্তা এইগুলো আমি নেব না कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो हमेशा अपने को देखना चाहिए ना कि दूसरों को এটা ভগবানের মহাবাক্য তুমি অন্যের কমি কমজোরি খুঁজছো চিন্তা করছো আলোচনা করছো তোমার মধ্যে দেখো কি আছে না আছে তাই না বাবা বলছেন যত টাইম অন্যের জন্য ভাবছো অত টাইম যদি নিজেকে দিয়ে দিই তো কোথায় উন্নতি হয়ে যাবে তাই না अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं अपना बंद कर देते हैं তাই না এইরকম অনেক বাচ্চারা আছে কি বলে ও এখানে যায় তো তাই আমার ওইখানে যেতে ভালো লাগে না তো ওর প্রতি ঘৃণা এত বেশি যে আমি ভগবানকে রিজেক্ট করে দিলাম তাহলে আমার ঘৃণা কত পাওয়ারফুল আমার মনের ভিতরে অসুর কত পাওয়ারফুল যে আমি ভগবানকে তিরস্কার করে দিলাম ওইখানে যাই ওর মুখ দেখব না তাই আমি যাব না তাহলে ভাবো আমি কার দিকে গেলাম রাবণের দিকে না ভগবানের দিকে আমি কাকে ভালোবাসি ভগবানকে না শয়তানকে ঘৃণা আমার ভালো লাগছে ভগবানের ভালোবাসা তার দেওয়া বর্ষা লাথি মেরে দিলাম ঘৃণাটা এত বড় আমার জন্য তাই না तो बाबा बोलचन आना बंद कर देते हैं फिर आ जाते हैं नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ स्कूल तो एक ही है किंतु जे एक बार बाबार काछे एसेछे आबार घुरे फिरे ताके बाबार काछे फिरते हबेई आजके फिरबे ना बाबू कालके फिरबे दो चारटे थाप्पड़ मायार थेके खाबे फिरबे तो बटेई एकदिन किन्तु पथटा कोथाय हबे एक बार बाबार डिवोर्स करने वाला हाथ छाड़ने वाला फिरे तो आसबे किन्तु शतयुगी आत्मा से होबे ना तेतायुगी आत्मा होबे केनना तार अमावास्या हये गेछे माझखाने ताई ना भले एकादशी द्वादशी चलछे चलुक ताई ना
একটু একটু আলো থাকুক, অমাবস্যা হতে দেবে না, তাই না? যদি মাঝখানে ড্রপ হয়ে যায় তো লাইনটাই শতযুগের ক্রস করতে পারবো না, তাই না? ওই জন্য একদম বাবার কাছে পাক্কা প্রমিস, যাই পরিস্থিতি আসুক কিন্তু বাবার হাত আর সাথ কোনো দিন ছাড়বো না। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है, তাই না? অন্যকে দেখে বাবাকে ছাড়লাম, বাবার বর্ষাকে ছাড়লাম, বাবার সেবাকে ছাড়লাম। বাবা বলছে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলে, নিজের ভাগ্যকে কেটে ছেটে ফেলে দিলে, লাভ কার হলো? तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो, भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? भगवान हमारा बाप टीचर सतगुरु है, उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वो है सारी दुनिया का नंबर 1 माशुक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं, তাই না? কোথায় ভগবান চায় তোমাকে বিশ্বের মালিক বানাতে, আর তুমি একে দেখে ওকে দেখে ডিস্টার্ব হয়ে নিজের পুরুষার্থ খারাপ করছো, তাহলে কি ভালো করছো? बाबा बोलचन बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता, सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई जाते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी याद नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है, अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है, तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है, रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। বাবা বারবার আজকে বোঝাচ্ছেন, তাই না? মানুষের উপরে অভিমান করে ভগবানের পড়া ছাড়বে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, মানুষকে দেখতেই হবে না, মানুষকে শুনতেই হবে না, তুমি শুধু ভগবানকে দেখো আর ভগবানকে শোনো। दूसरा, जीते जी सब कुछ दान करके, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। देही अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। বাবা বলছে সব বাবার, আমি ট্রাস্টি, তাহলে কি হবে? মোহ চলে যাবে। আর দৈবী গুণ, দেহি অভিমানী হবার প্র্যাকটিস করতে হবে, যাতে চাবি না দেহি অভিমানী স্থিতি, তবে সব দৈবী গুণ আসতে থাকবে। वरदान, भिन्नता को मिटाकर भिन्नता को मिटाकर
एकता लाने वाले, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले, सच्चे सेवाधारी भव, सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक, अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही, आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में, सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर, इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ, भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, और एकता को लाओ। तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ, स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं, स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने, जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रियों द्वारा, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। तो बाबा बोलছেন सच्चा सेवाधारी, सच्चा सेवाধারী নিজের সব কর্ম ইন্দ্রিয় লাগিয়ে তো সেবা করবেই, সেটা তো সবাই জানে, কিন্তু সমস্যা কোথায় হয়? একতা ধারণ করাতে, তাই না? আর আজকে থেকে সংকল্প নিতে হবে যে আমি একলা না। সত্যযুগে সবাই কেমন থাকবে? এক রস, এক মত, তাই না? তো আগেও বাবা অনেকবার বলেছে কৃষ্ণের সঙ্গে রাস কে করবে? যার সবার সঙ্গে রাস পড়ে। এবার এর মত আমার ভালো লাগে না, ওর সঙ্গে আমার রাস পড়ে না, ওর সংস্কার ভালো লাগে না। এবার সেই কলা আমাকে শিখতে হবে যে এত ভিন্নতার সত্ত্বে আমার হয়তো আমার ভালো লাগে না, কিন্তু তার সত্ত্বেও আমি তাদের সঙ্গে ভালো থাকতে পারব, আমি একতা বজায় রাখতে পারব। সেই কলা এবার শিখে নিতে হবে। তবে বাবা বলবে সচ্চা সেবাধারী। বাকি সেবা করতে সবাই ভালো জানে, হড্ডি সেবাও করে, কর্ম ইন্দ্রিয় লাগিয়েও সেবা করে, সেগুলোতে ঠিক আছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে একতাতে। সেখানে একতা যাতে বজায় থাকে সেটা বাবা আজকে চাইছে। স্লোগান, परमात्म प्यार में खो जाओ, परमात्म प्यार में खो जाओ, तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी, तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अव्यक्त इशारे,
कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। তো বাবা বলছেন সবসময় যেন মনে থাকে কম্বাইন্ড। কার সঙ্গে? শিব বাবার সঙ্গে। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। বাবা বলছেন শুধু এই জীবনে কম্বাইন্ড না, প্রত্যেক কল্পে এই রোল আমি প্লে করেছি বাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড স্বরূপের। তো বাবা বলছেন কারোর ক্ষমতা নেই যে আমাকে বাবার থেকে আলাদা করতে পারবে। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। यह आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाला है। তাই না? বাবা বলছেন এইরকম লভর, এইরকম ভালোবাসার কেউ আপনি কোথাও পাবেন না, যে সর্বত্র পৌঁছাতে পারবে আর কোনো পরিস্থিতিতে তোমার ভালোবাসার দাম সে দেবে অবশ্যই। তাই না? তার উপরে ভালোবেসেছি, তাকে ডেকেছি, সে হাজির হবেই। কোনো দুনিয়ার প্রেমী এই কাজ করতে পারবে না। তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।